Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini spesial sahabat sapi langsung datang ke Australia. Nah, ini tepatnya di Top Kids ya, bisa kita lihat. Nah, ini adalah penerus dari genetik dari Pasifika. Teman-teman bilang di Facebook kalau Pasifika sudah mau pensiun. Nah, ini sekarang ini penerusnya Mountain Top Good. Kalau mau ingin tahu lebih jelasnya nanti kita langsung tanya-tanya ke owner. Nah, ini teman-teman, kita sudah ada di kandangnya di Australia seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus perkenalan dulu ya teman-teman. Kita perkenalan dulu sama ownernya. Mungkin dari Mr. Jesse bisa memperkenalkan diri untuk teman-teman di Indonesia. Jesse, you can start. Yeah, okay. I'm Jesse and I'm from Mountaintop Boar Goats. As you can see, we've taken on the Pacifica genetics for the quality, the size of the animal, the structure. And as you can see behind here and in front, we've got many beautiful Pacifica animals with over 60 does in kid at the moment. So there'll be a fair few kids on the ground come this year. With many that we've already getting ready for an export with Mr. Alex here through Kennedy Creek. And they'll be sent to Indonesia shortly. Master Jesse, kenapa untuk Mountain Top Burgut ini mau meneruskan dari genetik Pasifika itu? So Arju asking to you why you want to continue the Pacifica Good genetic? Yep. Your place, why? Oh, because the Pacifica boar goat genetic is on top, as you've seen for many years. The structure of the animal, the meat capacity on an animal has proved for many years. I've followed Pacifica for the last 6 or 7 years and bred commercial goats. And I just had the opportunity at the sale to buy Pacifica Khan. Once I bought Pacifica Khan, I sat down and really worked out what we were going to do. So we moved on all the commercial goats, reached out to Tracy and Richard, and now we've taken on Pacifica genetics with over 80 of the Pacifica animals here at Mountaintop. We will continue the legacy and hopefully prove to breed the same quality and continue the Pacifica genetics throughout Australia. Untuk populasi sekarang di Mountain Top Burgut ini ada berapa untuk kambing urnya? How many population you have already here? On here at the moment, we've probably got about 80 Pacifica between does and bucks. With probably about 40 young bucks that we bred from last season that again we'll look to export through Alex and Kennedy Creek into Indonesia. Dengan jumlah seperti ini, apakah pemeliharaannya itu seperti apa sih yang di Australia itu, sama nggak seperti yang di Indonesia gitu, Pak? What do you think that's with this kind of population? Yep. About 100 or something, right? Yep. It will be the same what we are doing in Indonesia or different thing? You can explain to Indonesian audience what kind your maintenance with your goat here. Maintenance, yeah. Yeah. So with the maintenance here, it's really we like to, especially here in winter, it gets very cold. So we like to keep up the lucerne and stuff to them. We obviously supplementary feed throughout the winter and into the summer to make sure the animals are in best quality. And again, as you can see, these animals are very well bred and well structured. If you look after them, they produce very good quality offspring. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja kita keliling ya setelah tadi perkenalan. Kita langsung keliling. Kita akan lihat itu teman-teman, Mr. Jesse beri makan untuk Yeah. Yes, Mr. Jesse and Miss Tracy. Pak Yeah. Alek teman-teman ya. Oke, hello Mr. I was going to say, none of the others you could see anything, so. Apakah bisa kita mereview untuk ternak-ternak di kandang Mountain Top? Review Review. what is we have already right now.
about the bucks? How about the does? Yeah, so you can see in the does that we carry here from Pacifica, the structure of the animal, the size of the animal, and the meat that animal carries. Across to this buck, Pacifica Khan. Oh, Pacifica kan. Again, it was a record sale for a buck here in Australia. Look at the size of that animal, the length of that animal, the structure of that animal, even though he's been running with these girls, and the meat that animal carries. So again, his offspring among these does will produce some outstanding kids, and that will continue the Pacifica genetics, but under mountaintop bull goats. Apakah untuk kan ini juga champion di sini? Who is the Khan? Khan is champion or not? Yeah, he was Khan champion. So, yeah, you want me to say that? Yes. Yeah, so Khan again has been an intermediate champion, reserve Australian champion, and champions in many different little shows, including Bathurst in 2023. Ini 23? kalau boleh tahu ini dikasih apa ini? Was it 23 or 22? Ini untuk dikasih makan apa ini? What kind of feed you feeding them? Feed, so in the feed we've got rolled oats, cracked lupins, loosened chaff, and rolled barley. Bisa Jesse, untuk sistem beternaknya seperti apa sih ini sistem breedingnya untuk sistem breeding? What about your method? About your breeding season? The method? What is that? Yeah, natural joining or you? Yeah, natural. Yeah, Natural. we're doing all natural joining. As you can see, the bucks here, you've got Pacifica Khan running with these does. On this side of the alley, we've got Pacifica Santa running with his does. And in that middle paddock there behind us, we've got the son of Khan, which we've named him Pacifica Junior. Untuk satu jantan itu berapa betina? Satu jantan One bucks can be joining with how many doe? Yeah, so one buck over about 40 does. We'll do him for the season, and we'll produce quality in the kids. selama berapa bulan itu? How long you joining bucks with the doe? Yeah, so we'll run Khan with these does here for about 9 weeks. Throughout the winter, obviously. So we get a nice drop of kids as it starts to warm up here in Australia. Tadi untuk perkawinan ya, untuk nanti ketika sudah beranak itu apakah tetap di sini atau dipisah? So in this flock, Yeah. they are joining until get a birth or different flock using when they get started to have a baby. Yeah. When today you joining the bucks and the ewes, right? Yeah. Then after they joining, Yep. they got pregnant. Yep. But when they deliver the baby, it's Yep. still in the flock, in the same flock or different flock? So you keep them together. Yeah, so they'll stay together as a group. Yeah. Sama Pak ya. Masih berada di dalam satu. Untuk pakan, apakah ini menjadi pakan utama atau ini hanya untuk memanggil ya? Atau ada pakan untuk sehari-harinya? This kind of feed is daily feeding or just extra? No. So this is just extra feed Extra. that we supplement them with. They've got lucerne, as you can see, in these hay bale feeders. Bisa melihat di sana ya. Untuk pakanannya berarti Ini cukup ekstranya, ya, yang lainnya rumput-rumput yang bekas. rumput-rumput dikumpulkan sendiri atau dia Grazing. grazing ya? Ya. Yeah, grazing. Yeah. Oh. All these stay grazed. Untuk satu koloni ini butuh berapa luasan untuk grazing ini? So in one flock area, Yep. how many heads that you will put in? Just depending on the size of the paddock that we've got here, we will range them. So we've got bigger paddocks and smaller paddocks. Example. Yeah, this paddock here is a big paddock. We could probably run 50 or 60 head in there. But again, we rotate our animals throughout the seasons.
and we try and limit numbers so there's no stress on the paddock. Oke teman-teman, jadi tadi sudah dijelaskan sama Mr. Jesse kalau satu jantan kambing pur itu bisa untuk mengawini 40 betina ini ya. Jadi seperti yang Pak Alex bilang itu bahwa untungnya itu di situ, jadi satu jantan bisa 40 betina ya. Terus mereka biasanya di koloni ini sampai 9 minggu. 9 minggu di koloni di sini. Setelah itu jantannya ini akan dipisah. Nah, setelah itu untuk betina-betina ini ketika mau beranak dia akan didekatkan di barak-barak sana teman-teman, yang banyak perlindungannya di dekat rumah biar nanti bisa tahu kalau mau lahiran gitu ya. Nah, di sini itu ternyata pakannya itu hanya pakai ini teman-teman, grass, rumput semua ya. Jadi rumput liar ini, contoh yang di vlog di sana. Jadi untuk luasan 4,5 hektar itu biasanya Mr. Jesse menaruh 30 ekor ternak ya. Mereka hanya makan makanan seperti ini, makanan utamanya. Sedangkan ini hanya ekstra ya, untuk makanan ekstranya ini biasanya dari biji-bijian. Kita bisa lihat ya teman-teman, bijian. Jadi untuk di sini ini ada bijinya namanya lucerne, cracklupen, oats, barley, dan ada juga nanti biasanya konsentrat tapi bentuknya pelet kalau di sini. Jadi ini hanya pakan ekstra teman-teman ya. Sementara untuk pakan utamanya mereka merumput. 4,5 hektar untuk 30 ekor ternak. Oke teman-teman ya, tadi sudah kita reviewkan, kita tanya-tanya perawatan dan lain-lain. Nah ini yang paling penting, kita sebelum pulang kita mau review gimana sih pejantan yang bagus buat diternak ini. Kebetulan ada Pak Alex ya. Pak Alex, ini tambahan Pak Alex ya, satu untuk teman-teman di Indonesia. Ciri-ciri pejantan yang bagus itu loh, untuk breeding itu loh, yang seperti apa itu Pak Alex? Ya, jadi kebetulan di Indonesia ini kan tipikalnya betina-betinanya baik untuk betina lokal maupun fullbloodnya ini kan masih yang agak kurang panjang gitu kan ya. Iya Pak. Ya, jadi kan kita produksi fullblood ini pasti kan nantinya akan dipakai untuk crossbreed dengan produksi crossbreed kan ya dengan Jawa Randu. Nah, satu-satunya pertama ya pastikan adalah dadanya lebar ya. Jadi selebar mungkin pasti bagus ya. Terus panjang badannya gitu ya, panjang badannya. Contohnya seperti kan ini kan panjangnya badannya bagus. Ya. Terus juga maskulinnya ya, dari bentuk kepalanya apa segala gitu kan. Terus rototan dari pantat belakangnya bisa dilihat ya gitu. Nah, nanti kalau kita punya pejantan seperti ini ya kan tidak harus kan ya, karena kan juga kan mahal, bisa juga kita mencetak kan yang lain-lain gitu kan ya. Nah, dengan model pejantan seperti kan ini, maka kita bisa memproduksi anak yang jauh lebih bagus gitu dibandingkan kita memproduksi dengan jantan yang lebih panjangnya kurang panjang gitu ya, dan ketebalan perutnya atau ketebalan dari bentuk tubuhnya kurang tebal gitu. Jadi dengan fenotip seperti ini yang kebetulan ada di genetiknya bloodline-nya Pacifica, makanya saya selalu meneruskan bloodline Pacifica walaupun ada beberapa pejantan ya, jadi nggak harus kan. Ada Sanggan, ada Alan, ada Pir dan lain-lain. Itu bisa mencetak betina-betina, bisa mencetak anak-anak yang bagus, baik full blood maupun crossbreed-nya gitu. Pak Alex, apakah untuk yang model-model seperti Sikan ini ya, juga akan diboyong ke Indonesia Pak Alex? Iya, kan ada beberapa teman-teman kan sudah membeli ya peranakannya. Iya. Mungkin bukan anak ikan langsung ya, tapi kebetulan untuk anak ikan ini ntar lagi udah ada yang mulai dewasa, jadi sudah umur 10 bulan dan sebagainya. Juga ada yang sudah umur 6 bulan. Nanti kita bisa membelinya lewat kita import lewat Kennedy Creek gitu, kita bisa ada di Indonesia. Jadi yang perlu kita tekankan adalah body shape-nya ya, bentuk tubuhnya aja. Iya Pak ya. Oke teman-teman ya, tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Alex untuk ciri-ciri pejantannya bagus seperti apa, bukan kannya ya, tapi modelnya seperti ini, seperti itu. Tak deketin teman-teman ya, coba deketin dulu ya. Nah ini teman-teman ya. Ini. Kita bisa lihat jantan yang sangat bagus maskulin dengan body seperti itu ya.
dada lebar, kepala maskulin, dan seperti ini. Berikutin lagi guys. Dan itu nanti bisa teman-teman mungkin kalau pengen seperti ini bisa langsung menghubungi untuk kambing burja ya. Pak Alek, ini karena sudah dingin banget ya Pak Alek. Iya ini kita akhiri dulu ya Pak Alek ya. Oke, sampai ketemu Burlover di liputan selanjutnya di Sahabat Sapi. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Sahabat Sapi dan Kambing Burja di kandang Mountain Top Burgut. Jangan lupa saksikan untuk kita seleksi anak-anakan dari Mountain Top Burgut di video Sahabat Sapi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk segera diinden karena ada promo menarik dari Kambing Burja dan Sahabat Sapi. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.